ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ہنا سمیع اور طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ آنے والے معزز محترم مہمانوں کو خوش آمدید۔ عزیزان من، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، زندگی گزارنے کے بے شمار طریقے اس نے آزمائے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ہر طریقہ اپنے نقائص کی وجہ سے اس کا زندگی کا ساتھ نہیں دے سکا۔ یہ ابھی کل کی بات ہے کہ 1917 میں کارل مارکس نے اپنا سوچا ہوا کمیونزم اور 1922 میں روس میں پہلی کمیونسٹ حکومت قائم ہو گئی، اور آپ نے دیکھا کہ چند سال پہلے یہ وسط ایشیائی ریاستیں روس سے علیحدہ ہوئیں اس دباؤ اور جبر کی وجہ سے جو کمیونزم میں اور سوشلزم میں اجتماعی طور پر انسان پر جو جبر ہوتا ہے اس سے وہ تنگ آ گئے اور آخر کو ریاست کی ریاست ہی اس سے علیحدہ ہو گئی۔ اس کے بعد سرمایہ دارانہ نظام آپ کے سامنے آتا ہے۔ اب آپ روز اخبارات اور ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں کہ پورے یورپ میں سرمایہ داری کے خلاف نوجوان طبقہ، بوڑھے، بچے، عورتیں سب احتجاج کا جھنڈا لیے ہوئے وہ وال سٹریٹ پر قبضہ کرو۔ وہ وال سٹریٹ ایک سمبل ہے، علامت ہے سرمایہ دارانہ نظام کی۔ گویا سرمایہ دارانہ نظام بھی انسان کی دقتیں اور مشکلیں حل کرنے میں ناکام ہوا۔ زندگی اور آگے بڑھتی جاتی ہے تو آخر کوئی تو نسخہ ایسا ہوگا جس کو نسخہ کیمیا کہیں کہ جس سے اس بیماری کا علاج ہو سکے، جس سے انسان خوش و خرم اور پر مسرت زندگی گزار کر اپنے رب کے حضور جا سکے۔ وہ آپ کو 1400 سال پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے قرآن مجید فرقان حمید آپ کی ہر اس ضرورت کے لیے جو ماں کی گود سے لے کر قبر کے دروازے تک انسان کو پیش آ سکتی ہے، اس کے بارے میں وہاں بعض اشارتاً بتا دیا گیا، بعض باتیں اصولاً بتا دی گئیں کہ جوں جوں تمہارا معاشرہ ترقی کرے تم اس کو اس طرح سے کر سکتے ہو۔ بہرحال تو کہنا یہ ہے کہ زندگی میں یہ اب سردیاں آ گئی ہیں۔ وہ لوگ جو سیلاب کی وجہ سے بے در بے گھر ہو چکے تھے، جن کی سروں کی چھت بھی اڑ گئی تھی، جو ابھی تک کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں۔ کوشش کیجئے کہ ان تک بھی خوشیاں پہنچیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اے رسول، یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کو کیا قرض دیں، اللہ کے نام پر کیا دیں؟ انہیں کہو کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے دے دو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی، رب جلیل کے پاکیزہ نام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ افغانستان کی کسی ایک بندرگاہ اور کسی ایک ریلوے اسٹیشن کا نام بتا دیجئے۔ افغانستان میں نہ تو بندرگاہ ہے نہ ریلوے اسٹیشن ہے۔ ریل کا کیوں؟ وہاں نظام ہی نہیں ہے یہ، اور سمندر نہیں لگتا افغانستان کو۔ سن لیجئے کہ افغانستان میں چونکہ سمندر نہیں لہٰذا بندرگاہ کا سوال نہیں، وہاں ریلوے نہیں لہٰذا ریلوے اسٹیشن کا بھی یا ریل کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جواب درست ہے، تشریف لائیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ عورت
औरत किस जबान का लफ्ज है? अरबी। तशरीफ लाएं। लो जी, तुक्का लग गया। इस्लामी दुनिया की तवील तरीन जहाजी नहर किस मुल्क में वाक़े है? मिस्र। तशरीफ लाएं। नहर सुवेज मिस्र में वाक़े है। जवाब दुरुस्त है जी। साहब, सुकरात ने जब जहर पिया तो उस वक्त उसकी उम्र कितनी थी? 70 ईयर। सुकरात ने जब जहर पिया तो उस वक्त उसकी उम्र 70 बरस थी। जवाब दुरुस्त है। इधर आ जाएं जी। आप दोनों मेहमान बने जिप्सी अमेजिंग क्रीम के। खूबसूरती के लिए जिप्सी अमेजिंग क्रीम। उन्होंने कैश किताब का तोहफा आपके लिए भेजा है। कैश किताब का तोहफा आपके लिए भी है जी। और आप दोनों मेहमान वाइटल चाय बनाने वालों के, उन्होंने आपने एक एक सवाल का जवाब दिया है। ये वाइटल चाय के अपने तोहफे हैं। चाय पीते हैं आप? इसमें बताएं। शौक से? शौक से। दिन कितनी प्यालियां पीते हैं? 3 सिर्फ बहुत। अच्छा, ज्यादा पी लिया करो। थैंक यू सर। ये कैश किताब और उनके तोहफे जी। कैश किताब आपके लिए और उनके तोहफे आपके लिए। बिस्मिल्लाह जी। मरहबा जोशांदा। नज़ला जुकाम और फ्लू का खात्मा अब सिरप में भी दस्तयाब है। मरहबा जोशांदा। फ्लू, नज़ला, जुकाम और खांसी का मौसर इलाज कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा। मरहबा जोशांदा है तो ना रहेगा फ्लू और ना मिलेगी छुट्टी। मरहबा जोशांदा, नज़ला, जुकाम, फ्लू की छुट्टी। आने वालों की तरफ से ये मोटरसाइकिल है। आज इसका दूसरा सेमीफाइनल है तारिक सज्जाद और उस्मान सईद के दरमियान। पश्तो शायरी का सुनहरी दौर कौन सा कहलाता है? खुशहाल खान खटक का दौर। खुशहाल खान खटक का दौर पश्तो शायरी का बेहतरीन दौर गिना गया। जवाब दुरुस्त है जी। जी, आपसे सवाल है कि इब्ने बतूता जब दुनिया की सियाहत के लिए निकला तो उस वक्त उसकी उम्र कितनी थी? 35 बरस। 21 बरस की उम्र में इब्ने बतूता दुनिया की सियाहत को निकला था। गलती हो गई जी। आपसे सवाल है तारिक सज्जाद, सल्तनत उम्मान का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? सना। सुन लीजिए जी, उम्मान का दारुल हुकूमत है मस्कत। ठीक है जी, गलती। आपसे सवाल है भाई कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अंगूर की काश्त किस इलाके में होती है? बावलपुर। कोयटा ज़ियारत साइड पे। बलोचिस्तान में कल्लात के मकाम पर सबसे ज्यादा अंगूर की काश्त होती है जी। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं आपका जी। कौन से ग्रुप का खून सब इंसानों को दिया जा सकता है? ओ नेगेटिव। ओ ग्रुप जो है ये बिला खतर सब इंसानों को दिया जा सकता है। जवाब दुरुस्त है जी। उस्मान सईद, आपने अभी तक कोई नंबर हासिल नहीं किया। जरका नाम का शहर किस मुल्क में है? इराक में। उर्दून में। फिर गलती। डेमोग्राफी से क्या मुराद है? सॉरी। पैदाइश, अमवात और बीमारियों की शुमारियात को, उसका रिकॉर्ड को डेमोग्राफी नाम दिया गया है इस इल्म को जी। गलती हो गई जी। बारी आपकी जी। घोड़े की ज्यादा से ज्यादा उम्र कितनी होगी रिकॉर्ड की गई है? तकरीबन 25 साल। तकरीबन 40 साल। घोड़े की ज्यादा से ज्यादा उम्र जो रिकॉर्ड की गई है वो 61 बरस है जी। 60 + 1
गलती जी। तिरंजन का खालिक अहमद राही, जी अहमद राय। जो पानी अज पतनों लंघदा ਉਹ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਭਲ ਕੇ, ਬੇਰੀ ਦਾ ਪੂਰ तिरंजन दियां कुड़ियां फिर न बैठन रल के। ये बताएं अहमद राही का असल नाम क्या था? तू नहीं मानदा, तू नहीं मुड़दा, ले फिर हथ वधा, तरह डुबांगे कट्ठे, जियां मरांगे कट्ठे। सॉरी नो, खुर्शीद अहमद था अहमद राही का असल नाम जी। गलती। सरहद को सूबे का दर्जा कब मिला? 1960 में। 1960 में 60। ये हमारा खूबसूरत सूबा जिसको उस वक्त सरहद कहा जाता था, अब खैबर पख्तूनख्वा का खूबसूरत नाम उसे मिला है। इसको सूबे का दर्जा 1901 में दिया गया था अंग्रेज ने। 1901 में इसको सूबे का दर्जा दिया गया। गलती हो गई जी। मरहबा जोशांदा, नज़ला ज़ुकाम और फ्लू का खात्मा अब सिरप में भी दस्तयाब है। जो आपके सामने ये बाटल पड़ी है, ये सिरप है उनका। उन्होंने आपके लिए कैश किताब का तोहफा भी भेजा है, वो भी आपके सामने है। यही सूरत हाल आपके सामने। तो भाई मुझे अफसोस है उस्मान कि आप आगे नहीं जा सके। अब आप मजीद तैयारी कीजिए। वो कौन सा टेलीफोन नंबर है जिसको अगर आप डायल करें तो वो आपको हमेशा अंगेज मिलेगा? अपना नंबर। आपका अपना टेलीफोन नंबर, आप उसे जब भी घुमाएंगे वो आपको हमेशा अंगेज ही मिलेगा। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं। मेरे हॉल का सबसे मोटा मेहमान, अब ये दोनों दोस्त आ गए हैं। वोट आप दीजिएगा हाथ उठा के, जिनका ख्याल है कि आप जमानत जब्त, आप तो जाएं। जिनका ख्याल है कि ये गोफी स्वीट्स एंड जेलीज बनाने वालों की तरफ से आपसे सवालात पूछे गए, आपसे फरमाइश की गई। गोफी स्वीट्स और जेलीज बनाने वालों की तरफ से खर्च करने के लिए कैश है और पढ़ने के लिए किताब है। कैश किताब आपके लिए भी जी। और वैसे मैं अर्ज करूं कि ज्यादा मोटापा अच्छा नहीं होता जी।